कुछ पता चला ये सब किसने किया, क्योंकि अब रबिया गायब है, शक तो उसी पर जाए। क्या आपको मुदस्सिर की वाइफ पे कोई शक है? ये सर बुलंद खान इधर क्या कर रहा है? भाई के बाद उसके दोस्त को कत्ल किया है तुमने। इतनी देर से यहाँ बैठे मच्छर काट रहे हैं, लड़की का मामा आया ना भाई आया है। मुदस्सिर साहब की बीवी कहाँ है? क्या मतलब घर पे नहीं है? मैं कल से यही सोच रहा था कि इस लड़के को मैंने कहाँ देखा है। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जंजीरें के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि मुदस्सिर पूरे वाक़े की सच्चाई सरदार सरबुलंद खान को बता पाता, उससे पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। सरबुलंद का सिक्योरिटी गार्ड एम्बुलेंस को कॉल करता है और साथ ही पुलिस को भी इस वाक़े की इत्तला दे देता है। सरबुलंद अपने गार्ड्स को बोलता है कि पूरा घर छान मारो, देखो कौन है यहाँ, लेकिन उनके ढूंढने से पहले ही तोरसम और उसके बंदे वहाँ से भाग चुके होते हैं और पूरा घर छान मारने के बाद सरबुलंद के बंदे सरबुलंद को बताते हैं कि घर में कोई भी नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और सब कुछ नोट कर लेती है। उसके बाद एम्बुलेंस में मुदस्सिर की लाश को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। व्यूअर्स, चूँकि रबिया को मुदस्सिर ने बोला होता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुमने यहीं पर रहना है, इसलिए वो घर में खामोशी होने के बावजूद भी पानी के टैंकी से वापस नहीं निकल रही और वही ऊपर पानी के टैंकी में खामोशी से बैठी हुई है। दूसरी तरफ सरबुलंद मुदस्सिर की आखिरी बातों को याद कर रहा होता है कि मुदस्सिर आखिरी वक्त में मुझसे क्या कहना चाह रहा था। उसने एक तो ये बात की थी कि रबिया ख़तरे में है और उसने रबिया को मुझे सौंप दिया था। तो उसके बाद उसने बोला कि पानी की, और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बताया। वो मुझे क्या बताना चाह रहा था, वो तो खुद कह रहा था कि रबिया ख़तरे में है और इस बात का पानी से क्या ताल्लुक़ है। अगले रोज़ मुदस्सिर की तदफीन हो जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। पुलिस सरबुलंद और मुदस्सिर के दोस्तों से सवाल जवाब करती है। पुलिस रबिया के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो किसी को भी रबिया के बारे में पता नहीं होता। इस तरह पुलिस का शक रबिया के ऊपर चला जाता है कि हो सकता है इन सब में रबिया का हाथ हो, लेकिन सरबुलंद का दिल नहीं मान रहा होता और वो बोलता है कि वो तो मरते वक्त भी रबिया को मुझे सौंपने की बात कर रहा था, रबिया ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस मुदस्सिर के घर को सील कर देती है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। पुलिस घर में घूम रही होती है और रबिया ये सब कुछ सुन पा रही होती है, लेकिन वो पानी के टंकी से ऊपर नहीं आती। फिर दूसरी तरफ कब्रिस्तान में सरबुलंद को तोरसम के दोस्त देख लेते हैं। तोरसम ने अपने बंदों को मुखबरी करने के लिए भेजा होता है कि जाकर देखो कि क्या सूरत हाल है। तो जब वो सरबुलंद को वहाँ पर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर सरबुलंद का इस बंदे से क्या ताल्लुक़ था जो वो भी यहाँ पहुँच चुका है। तोरसम के बंदे अनजान बनकर वहाँ पर जाते हैं और बाकी लोगों से सरबुलंद के बारे में पूछते हैं कि ये भाई बहुत परेशान लग रहे हैं, मरने वाले से इनका क्या ताल्लुक़ था। तो वो बताते हैं कि मरने वाला इसका बहुत ही करीबी दोस्त था, इस वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान है। तोरसम के बंदे वापस आकर तोरसम को बताते हैं कि नई खबर लाए हैं
تم نے جس کا خون کیا ہے وہ سردار سربلند خان کا جگری دوست تھا۔ پہلے تم نے اس کے بھائی کو مار دیا اور اب اس کے بہت ہی قریبی دوست کو مار دیا، تو اس طرح یہ دوسری دشمنی بھی کوئی نئی نہیں بلکہ سردار سربلند خان سے ہی کی ہے۔ وہ تورسم کو سمجھاتے ہیں کہ اب ہمارا اسلام آباد میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، نہیں تو پولیس ہمارا سراغ لگا ہی لے گی اور وہ ہم تک پہنچ جائے گی، اور اگر ہم پکڑے گئے تو سربلند بھی پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تورسم اپنے دوستوں سے بولتا ہے، اگر تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے یا گرفتاری سے بچنا چاہتے ہو، بزدل بن گئے ہو، تو تم لوگ جا سکتے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں ربیہ کے بغیر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میں واپس جاؤں گا اس گھر میں، وہ وہیں کہیں پر ہوگی اور ربیہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب تورسم کے دوستوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ تورسم اب ان میں سے کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہاں پر رکنے میں بہت زیادہ خطرہ ہے، تو وہ زعفران خان کو کال کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکل چکے ہیں اور اسلام آباد میں ہیں، اور یہاں بھی ایک لڑکی کے پیچھے آئے ہیں اور اس کے شوہر کو تورسم نے مار دیا ہے، اب ہم اسے سمجھا رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنے میں ہماری بھلائی ہے، لیکن وہ یہاں پر ضد کر کے بیٹھا ہے کہ لڑکی کو ساتھ لیے بنا وہاں سے نہیں جائے گا، اب آپ بھی اس کو کال کر کے کچھ سمجھائیں اور اس کو یہاں سے جانے پر مجبور کریں۔ ویوس دوسری طرف پولیس جب مدثر کے گھر کی تلاشی لے رہی ہوتی ہے تو بالآخر وہ پانی کی اس ٹینکی تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ربیہ کو چھپایا ہوتا ہے، لیکن وہاں ربیہ کا اتنا زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہوتی ہے اور پولیس اسے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے نکال لیتی ہے اور ہاسپٹل منتقل کر دیتی ہے۔ ویوس آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ربیہ کو ہوش آنے کے بعد وہ تورسم کا نام اور اس کی پہچان سربلند کو بتا پائے گی یا نہیں؟ ابھی کہانی میں سسپینس ہی رہے گا اور اسے تورسم کا نام پتہ نہیں ہوگا، بس اس کا حلیہ پہچانتی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں۔